हाय हेलो नमस्कार मु मनोज आपन को स्वागत कर मो यूट्यूब चैनल मनुष्य सुमन ब्लॉग। आज तो रज पहली रज आउ पहली रज सब आग सजबाज हे तापर पिठापणा हम आग सज तापर रज से तो सज हे आम तो बेकार खाली बसिया कथा खाइबा कथा भल मंद रजर किए केमी रज पालुन टे कहे किए कौन पिठा करमको टे डाकबे नहीं तो मो झील पूरा रेडी रेडी पूरा रेडी पूरा रेडी तो सरी किसी आसिक टाइम है 9टा आज लेट है जिन जोड़ा बाघ पर शई पड़छ बाघ 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 बल्ला बाघ खाईदेला भारी कष्ट होपट बाघ कामुड़ी एपट मो झी कामुड़ी दिज जाक भितर मो चकड़ी जाऊे बाघ राजा मजा ढोल निशाण पेट्रोल जाऊँ पेट्रोल दिखती आज तो बहुत काम अच्छी से कम करके आसिक गड़ुची हालिया लगा सका उठिकी सागे सागे काम जे एपर्तंत काम चली टे बजार को जावा हाट सौदा करवा कुणिया डका हम घर को आसे कुणिया आज रज पाड़ा खाइदे सब खाए यार तो सज सरुनी सरी तो मुंडा कड़े मोर या भितर जगह पाऊनी से कबाई रखी हरिनी तो खाई सकल पड़े सज सरुनी चलती सजबाज टे बाहर देखा किए कौन करुच्ची किए कौन करुच कि किए कौन करुच नहांती ये जड़े व्यक्ति अच्छा बोधे जहाँ जना पड़ी टीवी चलती देखुच कि नहीं टीवी चली ये गोटे सन्या शोची सन्या रजर तुम ड्रेस पटा कगला नंगु मंगु हो मो झी पूरा रेडी बादल ये रही पड्डी गाधे सारे ये ड्रेस पटा पिंधनी किसी अच्छी मो झी पूरा टिपटप रेडी खाली कला फला टे लगे आ सानटा कगला टे देखिया सान कौन हाय तेरे पाउडर मारदनु तो टाइम है नहीं जाऊन गाधेबू कैंटीन पाउडर तो लगे झा या पिछे देख के घिमेरी कुंटे की पूरा खंडिया करदेला देखा जा
ଏହେ ଖଣ୍ଡିଆ କଥା ଆଗ ପକା ପକା ତାକୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ କରିସାରିଲାଣି। କ'ଣ କରୁଛ ଭିତରେ? ତ ସରୁନି ସଜବାଜ। ହାଟ ସାରିକି ଆସିଲି ଏବେ। ହାଟ ଦେଖ ପୁରା ଗରମ, ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଉ ଝାଳ ପ୍ରବଳ। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିଛି। କ'ଣ କହୁଛି ଚୁଇଁ? ପନିପରିବା ଆଜି ବ୍ୟାଗ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍। ଏ 4 ଦିନ ଯାକେ ହାଟ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି, 7 ଦିନିଆ ହାଟ। ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍। କଳା ଜଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ପନିପରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଉଛି ଖୁଆଉଛି। କ'ଣ ହେଇସାରିଲାଣି କି? ବରା ହେଇସାରିଲାଣି। ଝିଅ କ'ଣ ହୁଁ ହୁଁ ହେଉଛି? ଡ୍ରେସ୍ କାଗଲା ସେତ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ କହୁଛୁ ଚୁଇଁ? କ'ଣ କବାଟ କ'ଣରେ ନଛି? କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ କହୁଛୁ? ଦେଖିବା କ'ଣ ବରା ଫରା ହେଇଗଲାଣି, ଛଣାଛଣି ସରିଲାଣି। ବାପରେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ବରା ପୁରା ରେଡି। ଏଇଟା କ'ଣ ଧଳା ଧଳା ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ପାଗା ହେଉଛି। ଚିନିରେ ପାଗା ହେଉଛି। ଆଉ କେଉଁଥିରେ ପକେଇବ? ସୁଜି ପିଠା। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଇଛି ଖାଲି ରୋଷେଇ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବ ଆଉ। ବରା ସବୁ ସାରି ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ତସଲା ପୁରା ଫୁଲ। କିଏ କେତେ ଖାଇବ ଆସ। ଛୁଇଁ ଗଲା। ବରା ପୁରା ରେଡି। ତରକାରୀ କାହିଁ ବୋପାଲୋ, ହାଣ୍ଡିଏ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏ ତରକାରୀ କ'ଣ କରୁଛ? ତା ପାଣି ମାରିଥାନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତ। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ଅଣା ହେଇ, ଚିକେନ୍ ଖିଆ ହେବନି କି? ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ତୁ ଖାଇବନି? ତମେ ପରା ଛାଡ଼ି ଆଇଁଷ ତୁ ବି ଖାଉନୁ? ବାବା ମାତା ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଉ। ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେ ଘରୁ ବାହାରୁନି, ଖାଲି ଘରେ କ'ଣ ଚଲେଇଛି ଦେଖ। ସେ ଫୋନ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ଦେଖ ଦେଖିକି ଫୋନ ଥୋଇ ଦଉଛି, ଲୁଚେଇ ଦଉଛି। ହେଇ ଏ ତ ଖାଲି ଫୋନ ଧରିକି ଚିପୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଘରୁ ବାହାରୁନି ଗୋଟେ ପିଲା। ଇଏ କେମିତି ଅବସ୍ଥା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ପୁରା ବେଡ୍ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲୁନି ହାଟକୁ? କେନ୍ତା ଖରା ହଉଥିଲା? ଯାଇଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଆମର ହେଇଛି ଆଜି ବରା ଆଉ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଉ ତରକାରୀ, ସୁଜି ପିଠା। ସୁଜି ପିଠା ଆମର ନୁହେଁ, ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ସୁଜି ପିଠା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଛଣା ହେଇନି, ଛଣା ହବ। ଚିକେନ୍ ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଚିକେନ୍ ବି ରୋଷେଇ ହବ। ଆଉ ପୁଣି ଭାତ ରୋଷେଇ ହବ, ଭାତ ଖାଇବେ। ଆଉ ମମତା ହାର ପିଠା ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାର ତ ଆମର ଆସୁଛି ଖାଲି। ମାଉସୀ ଘର ମାନେ ଆଣି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଠା ପିଠା। ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ହେଇଛି। ପ୍ରେସର ପିଠା, ପୋଡ଼ ପିଠା ନୁହେଁ, ପ୍ରେସର ପିଠା। କିଏ କରିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ପୁରା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ରେଡ଼ି ପୁରା। ମୁଁ ତ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆସୁଛୁ ଝାଳ ଫାଳ ପୁରା ହେଇକି ପୁରା ଗଲାଣି ଅବସ୍ଥା। 12 ବାଜିଗଲାଣି। ଝିଅ ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଇ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପିଠା ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ପିଠା ନ କଲା ଦିନ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପିଠା କଲା ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିବ ନା। ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ।
चारटा बेल बोधे चिकेन को पिठा हो ए चिकेन को भात भजा भजा बहन चिकेन पर्यटन किसी खाइनि काम काम आज प्रबल काम आज गोटे दिन जे खाली पिठापଣା भात खाइबा भात जाकि सन्ध्या आसी हो रोषेई हे तो खाली पिठा हो केते खाइब पिठा मत विशेष कर बरा आ सुजी पिठा भल लगे चकुली फकुली मत भल लगे मुझे खाएनि चकुली खाली करा है गोटे खाईदेवी आ खाली तो पिठा आज दिन खाली पिठा चली सुजी पिठा चलती एनु कहीं जान स्टार्ट बेस्ट पिठा या तो खाली केक पिठा एटा मो आई पाई मु करछि तो आई आमे को जेबो खाई ओई तमे खाउ न खाइटा मो आई पाई मु दबा हरियन बाजने काटी गार दे देनी की काटी हन ना केन दबो देबी तुम दे दो प्रेशर सा दे दो मु जान छी बाहर को लटकेटा काटले बाहर न अंधारे चलची कौन ये आलुआ लगौन कौन पे आलु अंधारे चलची पिठा ये शोईकी खाली होची कुका सुजी पिठा तैयारी चलची छुरी ना ही पटे ए बादल पके दे भीतर ये लाग दिला जो से फटो रूप पाथना से पड़ बोल सुजी पिठा चलचे एबे आइटम हां डेट करतमा कड़े रे कुटे कुटे धरियो एडा होची पूर्व खाली कांदुची भोर हाय एरा कोंडर वाडियो भला ऐसा जोर लगा के ऐसा जोर लगा इतना भवन देखना है नहीं सीधा काटा हाँ ठीक है हाँ दीदी काट दो ना बुले जाओ पूरा जानता कामड़ी कटा ये थाउ पिठा पड़ेब कांदा जे तावा पिठा बाटा यदि छेड़ुनी ताले से केमिदा पिठा है तो भाभी दो दांतरे कौन छेड़ियो केमिदा पिठा एठी झाड़ नाल रे हेची केक ना पिठा ओके अलग न हेतु ना बाबा कबे एठी तो नातुनी दे फोन कर ऐसा आई दउची नातुनी नहीं नातुनी दउची आई की खाଇବା पिठा आम घर हूँ भोजी आज रज भोजी बादल तो ना हवानी तोर उठनी तू क्या जाऊँ हेटी तू खाई भोजी खाइल भोजी हैं भोजी खाइलु हाँ तो क्या मंगलवार खाओ ना गुरुवार कौन खाओ गुरुवार नहीं बुधवार 12